डीटीवी ओडिया देखिवा पाई सब्सक्राइब करंतु एवं बेल आइकन को मध्य दबाई दियंतु। जुग जुगरु भारतवर्ष तार संस्कृति एवं परंपरा रे आगु बढ़ी आसी। समय जेते जेते बदलुची भारत मध्य निजर प्रजुक्ति एवं नुआ नुआ कौशल विज्ञान धारा एवं सभ्यतार स्पर्श रे आगु बढ़ी चली। भारत राष्ट्र निर्माण अनेक दिन परे भारत एवं अत्याधुनिक सुविधा व्यवस्था एवं अत्याधुनिक धारा रे भारतर नागरिक माने आगक बढ़ुवा बेले ए देश किंतु इतिहास को बारंबार दोहराई चली। आउ से दोहरा इतिहास होउची भारत को आक्रमण विदेशी शत्रु मानक द्वारा। इतिहास रे भारत अनेक थर बाह्य आक्रमण शिकार होइची। आउ एबे चीन एवं पाकिस्तान भली अनेक पड़ोसी राष्ट्र शत्रु रूप से भारत को बारंबार आक्रमण कर चली। विभिन्न प्रकार छद्म आक्रमण शिकार भारत हो सारी, किंतु ए समस्त को प्रतिबंधक लगे ए सबू आतंकवाद कार्यकलाप को निपात करने भारत में मौजूद अच्छा 8टी विशिष्ट कमांडो फोर्स। तेबे ए मध्यरु अनेक कमांडो फोर्स को अधिकांश भारतीय जानी नथिबे, कारण अधिकांश गुप्त कमांडो फोर्स जहाँ भारत को एपर्यंत सुरक्षा दे आसी। आपण माने हॉलीवुड रो अनेक चलचित्र देखिथिबे एवं चलचित्र देखि अनुभव करथिबे जे गोटे घटना को संगे संगे समाधान को आनिबा एवं वीर भली कार्य करिबा बा सुपर हीरो भली गोटे गोटे कमांडो फोर्स काम करथुबा फोर्स माने केवल जर्मन इंग्लैंड आउ अमेरिका रे अछंती। सेमिति रुह दर्शक बंधु, वास्तविक क्षेत्र में भारत में मध्य एभली कमांडो फोर्स अछंती जो माने निमिष करे सब घटनार समाधान करती, जो माने निमिष करे शत्रु पक्षरु देश को सुरक्षा पाई जीवन नहीं जाती, जो माने निमिष करे घटनास्थल में पहुंची सुरक्षित अवस्था उद्धार करती नागरिक को, जो माने देशर सुरक्षा दिन राति एक करी कठिन परिश्रम द्वारा जगी रही थांती देश को। आज से कमांडो फोर्स मान विषय आलोचना करवा जानिबा क्यों कमांडो फोर्स भारत पई केते दरकार। प्रथमे आसंतु जानिबा एनएसजी कमांडो। 30 वर्ष धरी एमाने भारतर सेवा करि आसुचंती। महाराष्ट्र सरकारंकर प्रचेष्टा द्वारा एही कमांडो फोर्स 1984 मसीह आरंभ करा जायतिला। 30 वर्ष धरी काम करने भितरी ऑपरेशन ब्लू स्टार रे एनएसजी कमांडो मानकर कारनामा आज भी समस्तंकर मन रही। आंटी हाइजिक बंधक को छुड़ेबा, आतंकवादी हमलार सामना करवा, आतंकवादी गतिविधि को प्रतिरोध करवा, एसबू एनएसजी कमांडो मानकर कार्यकलाप अंतर्भुक्त। मुंबई विस्फोरण मामला हो कि ऑपरेशन ब्लू स्टार हो, एनएसजी कमांडो मानकर भूमिका एही उभय घटना रे प्रशंसनीय। एनएसजी कमांडो सुरक्षा दे थाए देश को एवं देश भीतर अनेक वीआईपी मानक सुरक्षा, इंटरनेशनल बा नेशनल हवाई अड्डा मानकर सुरक्षा मध्य एमानक कार्यकलाप अंतर्भुक्त। एमाने खूब चालाक, एमाने खूब चतुर, एमाने क्षमता संपन्न, एमाने खूब शीघ्र घटनास्थल में पहुंची घटनाटी को निज हाथ मुठा को नहीं जीवारे माहिर थांती। विपद जो पटरू आसू एनएसजी कमांडर माने एमिति भरोसा योग्य थांती जे जेकोसी विपद को सहजरे एमाने एड़े दे जाती एवं सुरक्षा प्रदान रे अद्वितीय कमांडो भली 30 वर्ष हला देश सेवारे एमाने लागिचंती। तेबे एनएसजी कमांडो रे खूब कम लोक सामिल होई थांती। यापाई अत्यंत कठिन परिश्रम करने को हुए, यार ट्रेनिंग मध्य अनेक किछि शिखा हुए एवं क्षमता संपन्न हवा, सब प्रकार अस्त्र शस्त्र चलई जानिबा एवं सब प्रकार युद्ध रे निजको निपुणता करिवार माहिर रखिथिबा जवान माने ही एनएसजी कमांडो रे काम करिथांती। यहा परे आथिबा फोर्स 1 कमांडो को महाराष्ट्र सरकार को द्वारा बनाई जाइथिबा फोर्स 1 कमांडो देशर सुरक्षा रे अन्यतम कमांडो हेले फोर्स 1 कमांडो।
15 ମିନିଟ୍ରେ ଯେକୌଣସି ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ପହଞ୍ଚିବା ଏବଂ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ସମସ୍ତ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ନିଜ ନିୟନ୍ତ୍ରଣକୁ ନେଇ ଆସିବା ଏମାନଙ୍କର ହାସିୟତ ମଧ୍ୟରୁ ଅନ୍ୟତମ। ରାପିଡ୍ ଆକ୍ସନ୍ ଫୋର୍ସ ଭଳି ଏମାନେ ତୁରନ୍ତ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଜାଗାକୁ ପହଞ୍ଚି ଯାଆନ୍ତି ଏବଂ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଘଟଣାକୁ ନିରୀକ୍ଷଣ କରି ତା ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କରିବାର ଅତି କମ୍ ସମୟ ଭିତରେ ଏମାନେ ଦେଖାନ୍ତି ନିଜର ପାରଙ୍ଗମ। ବମ୍କୁ ଖୋଜି ବାହାର କରିବା ଇସ୍ରାଏଲ ସୈନିକମାନଙ୍କର ଟ୍ରେନିଂ ଭଳି ଏମାନଙ୍କର ଟ୍ରେନିଂ ମଧ୍ୟ ସେହିଭଳି ଭାବରେ ତିଆରି ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ତେବେ ଆତଙ୍କବାଦ ନିରୋଧ ମାମଲାରେ ଏମାନଙ୍କର ସକ୍ରିୟ ଭୂମିକା ରହିଛି। ଯେକୌଣସି ଆତଙ୍କବାଦୀ ଗତିବିଧିକୁ ଏଡ଼ାଇ ଦେଇଯିବା ଓ ଆତଙ୍କୀମାନଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ଦେବା ମଧ୍ୟ ଫୋର୍ସ 1 କମାଣ୍ଡୋର ଏକ ଦାୟିତ୍ୱ। ତେଣୁ ଦେଶର ଆତଙ୍କବାଦକୁ ମୁକାବିଲା କରିବାରେ ଫୋର୍ସ 1 କମାଣ୍ଡୋ ଅନେକ ଦିନ ହେଲା କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛି ଏବଂ ଖାସ୍ କରି ମୁମ୍ବାଇ ସହରକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା, ମୁମ୍ବାଇରେ ହେଉଥିବା ଆତଙ୍କ ଗତିବିଧିକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା, ଆତଙ୍କୀ ହମଲାର ଜବାବ ଦେବା ହିଁ ଫୋର୍ସ 1 କମାଣ୍ଡୋର ଏକ ମୁଖ୍ୟ ଦାୟିତ୍ୱ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏହାପରେ ଆସିବା ଫ୍ରଣ୍ଟିୟର କମାଣ୍ଡୋ। 14 ନଭେମ୍ବର 1962ରେ ଏହି ଫୋର୍ସର ଗଠନ ହୋଇଥିଲା। ଖାସ୍ କରି ଚୀନ ପଟୁ ଆସୁଥିବା ବିପଦ ପାଇଁ ଏଭଳି ଫୋର୍ସ ଗଠନ ହେବାର ବଡ଼ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରଖାଯାଇଥିଲା। ପାରାମିଲିଟାରୀ ଫୋର୍ସ ଭାବରେ ଏମାନଙ୍କର ନାଁ ବେଶ୍ ଜଣାଶୁଣା। ଏମାନେ ଖୁଫିଆ ସୈନ୍ୟ ଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ଅନେକ ଗୁପ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ଏମାନେ ସାମିଲ ଥାନ୍ତି। ଭାରତୀୟ ଗୋଇନ୍ଦା ବିଭାଗ ସଂସ୍ଥା ସହ ଏମାନେ କାମ କରିଥାନ୍ତି। ପାହାଡ଼ି ଆଉ ଜଙ୍ଗଲୀ ଯୁଦ୍ଧରେ ଏମାନେ ଏତେ ମାହିର ଯେ ଏମାନଙ୍କର ସମକକ୍ଷ ଆଉ କେଉଁ ଫୋର୍ସ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। କାରଣ ଏମାନେ ଅନେକ ସମୟରେ ସନ୍ତାସବାଦୀଙ୍କ ଗତିବିଧିର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ପ୍ରତିହତ କରିବା ପାଇଁ ନିୟୋଜିତ ଥାନ୍ତି ଏବଂ ପାହାଡ଼ିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏମାନେ ଏତେ କ୍ଷିପ୍ର ବେଗରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି ଯେ ଏମାନଙ୍କୁ ଯେକୌଣସି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଚୀନ ପଟୁ ଆସୁଥିବା ବିପଦର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ କୁହାଗଲେ ଏମାନେ ଅତି ସୁରୁଖୁରୁରେ ସେହି କାମକୁ ସହଜରେ ପରିଣତ କରିପାରିବେ। ପାହାଡ଼ିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ଏହି ଫୋର୍ସର ଆଉ ଏକ ଅଂଶବିଶେଷ। ତେବେ ଲଗାତାର ଚୀନ ଭାରତ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସୀମା ବିବାଦରେ ମାତୁଥିବା କଥା ଏବଂ ଲଦାଖ ସୀମା ଅତ୍ୟନ୍ତ ପାହାଡ଼ିଆ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହି ଫୋର୍ସ ଭାରତର ସୁରକ୍ଷା ସହ ଯୁଦ୍ଧର ପରିଣତିକୁ ଯେକୌଣସି ସମୟରେ ବଦଳାଇ ଦେବାରେ ସକ୍ଷମ ରଖନ୍ତି ଫ୍ରଣ୍ଟିୟର କମାଣ୍ଡୋ ଫୋର୍ସ। ତେବେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ଏମାନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁପ୍ତ ଭାବରେ କାମ କରନ୍ତି। ଏମାନେ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ସୂଚନା ଦେଇଥାନ୍ତି। ଏଭଳିକି ଅନେକ ସମୟରେ ଏହି ଫୋର୍ସ ଏମିତି ସବୁ କାମ କରିଥାଏ ଯାହା ସେନା ବିଭାଗ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ନଥାଏ। ଏହାପରେ ଆସିବା କୋବ୍ରା କମାଣ୍ଡୋ ଫୋର୍ସ। ସିଆର୍ପିଏଫ୍ର ଅଂଶବିଶେଷ କମାଣ୍ଡୋ ବାଟାଲିୟନ ଫର୍ ରିବିଲ୍ଡ ଆକ୍ସନ୍ର କମାଣ୍ଡୋ ଫୋର୍ସ ହେଲେ କୋବ୍ରା କମାଣ୍ଡୋ ଫୋର୍ସ। ବିଶେଷ କରି ନକ୍ସଲମାନଙ୍କ ନିପାତ ପାଇଁ ଏହି ଫୋର୍ସମାନଙ୍କୁ ମୁତୟନ କରାଯାଇଥାଏ। ଜଙ୍ଗଲ ଲଢ଼େଇରେ ଖାସ୍ କରି ଗରିଲା ଟେକ୍ନିକ୍ରେ ଲଢ଼େଇ କରିବାରେ ଏମାନେ ମାହିର। 10,000 ସୈନିକ ଏହି କୋବ୍ରା କମାଣ୍ଡୋ ଫୋର୍ସରେ ରହିଛନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାୟ 13 ବିଲିୟନ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥାଏ। ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ପାରାଚୁଟ୍ର ଲମ୍ଫ ଦେବାର ଟ୍ରେନିଂ ମଧ୍ୟ ଏମାନେ ନେଇଥାନ୍ତି। ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ଏବଂ କୋରାପୁଟରେ ଏମାନଙ୍କର ଟ୍ରେନିଂ ସରିଲା ପରେ ସ୍ପେଶାଲ ଫୋର୍ସରେ କିଛି ସମୟ ରହି କୋବ୍ରା କମାଣ୍ଡୋ ଫୋର୍ସରେ ଏମାନେ କାମ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଖାସ୍ କରି ନକ୍ସଲ ଉପଦ୍ରୁତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏମାନଙ୍କୁ ମୁତୟନ କରାଯାଇଥାଏ। ଘାତକ କମାଣ୍ଡୋ ଫୋର୍ସ। ଘାତକ ଅର୍ଥ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କେତେ ଭୟଙ୍କର ଶବ୍ଦ। 20 ଜଣ ଯବାନ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଟୋଲିରେ ରହିଥାନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଘାତକ କମାଣ୍ଡୋ ଫୋର୍ସ ଭାବରେ କାମ କରିଥାନ୍ତି। ଖାସ୍ କରି ଶତ୍ରୁ ପକ୍ଷର ଏୟାର ବେସ୍କୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେବା ଏହି ଫୋର୍ସ ମାନେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। କର୍ଣ୍ଣାଟକରୁ ଟ୍ରେନିଂ ନେଲା ପରେ ଘାତକ କମାଣ୍ଡୋ ଫୋର୍ସରେ ସାମିଲ ହୋଇଥାନ୍ତି ଯବାନ ଗରୁଡ଼ କମାଣ୍ଡୋ ଫୋର୍ସ। ବାୟୁସେନା ବିଭାଗର ଏକ ଅଂଶ ହେଲା ଗରୁଡ଼ କମାଣ୍ଡୋ ଫୋର୍ସ। 2004 ମସିହାରେ ଏହି ଫୋର୍ସକୁ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା। 2000 କମାଣ୍ଡୋ କାମ କରିଥାନ୍ତି ଗରୁଡ଼ କମାଣ୍ଡୋ ଫୋର୍ସରେ। ଏୟାର ବେସ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବା ଏମାନଙ୍କର ଏକ ପରମ ଦାୟିତ୍ୱ। 3 ବର୍ଷର ଅକ୍ଲାନ୍ତ ଟ୍ରେନିଂ ପରେ ଏମାନେ ଗରୁଡ଼ କମାଣ୍ଡୋ ଫୋର୍ସର ଯବାନ ଭାବରେ କାମ କରିଥାନ୍ତି। ଗାଜିଆବାଦରେ ଏମାନଙ୍କର ଟ୍ରେନିଂ ସମାପିତ ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ଗରୁଡ଼ କମାଣ୍ଡୋ ଫୋର୍ସରେ ଏତେ ସହଜରେ କେହି ସାମିଲ ହୋଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ, କାରଣ ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରଚୁର ଶାରୀରିକ କ୍ଷମତା ଦରକାର। ମାଇଲ ମାଇଲ ଧରି ଦୌଡ଼ିବା ଏବଂ ଓଜନ ଉଠାଇ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନକୁ ଯିବା, ସବୁ ପ୍ରକାରର ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଚାଳନା କରିପାରିବା ଆଦି ଇତ୍ୟାଦି ଗରୁଡ଼ କମାଣ୍ଡୋ ଫୋର୍ସର ଟ୍ରେନିଂର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଥାଏ। ପାରା କମାଣ୍ଡୋ 1965 ମସିହାରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା।
पारा कमांडो 1971 और 1999 युद्ध रे सेमानंकर कारनामा देखैतिले। निकटरी पीओके सर्जिकल स्ट्राइक रे मध्य पारा कमांडो मानकर एक महत्वपूर्ण योगदान थिला। एमाने पाराचुटर अंशविशेष। सबुठ बड़ कथा है एमाने आकाशरू लंफ दे निज ठिकणा को सेट करथांती। आकाश मार्गरू ही शत्रु दमनर ट्रेनिंग नहीं थांती। एमाने 5000 रु 30,000 फुट ऊपर आकाशरू लंफ देथांती एही पारा कमांडोर जवान माने। तेबे एही ट्रेनिंग नबा द्वारा उभय स्थल और आकाश मार्गरू एमाने सुरक्षित रखि थांती देश को। आउ शेष रे आसिला मारिन कमांडो मार्कोस नाम समस्त जाणी समुद्र लड़ई रे माहिर होइथांते जवान माने। गोटे स्थान आउ गोटे स्थान को पानी रे ही यात्रा करबा एमाने अति सुरुखुर रे समाधान करि पारंती। एमानकु दाढ़ीवाला जवान बोली कह जाए, कारण यही कमांडो फोर्स मान को दाढ़ी रखिया पई अनुमति मिली थाए ताकि एमानकु केही सहजरे चिन्हट करि पारिबो नाही। 26/11 हमलारे मार्कोस कमांडो मानकर भूमिका अत्यंत गुरुत्वपूर्ण थिला। आतंकवाद निरोध रे मार्कोस माने अत्यंत भावरे अति सुंदर भावरे कार्य करिथिले। 1200 फोर्स को नहीं मार्कोस फोर्स गठित। अमेरिकार नेवी सील परे विश्वर अन्यतम श्रेष्ठ दल हेले मार्कोस कमांडो फोर्स। मार्कोस मानकर ट्रेनिंग अत्यंत कठिन होता है। प्रथम 7 दिन ही जना पड़ी थाए जड़े मार्कोस रे काम करि पारिबो नाही। तबे प्रथम 3 दिन शारीरिक क्षमता एवं आटिट्यूड अनुजाई जवान मानकु बाहर कर दिया जाए। आउ जे रहे से आउ 4 दिन कठिन परिश्रम टेस्ट दे थाए एवं यहाकू नर्कर 7 दिन बोली मध्य कह जाए। तबे टेस्ट रे पास होला परे जड़े जवान हुए मार्कोस रो समुद्र लड़ई रे माहिर होता है। सबु अस्त्र शस्त्र चलाई जानी थाए। अनेक क्षमता संपन्न और बलशाली हवा मध्य एही मार्कोस कमांडो मानकर आउ एक क्षमता रही है। जेकोसी परिस्थितिर मुकाबिला जेते शीघ्र करने को पड़े एमाने करती। आउ खास करी समुद्र पक्षरे टार्गेट को सेट करी हमला करबा एमाने अति सुरुखुरे करिथांती। डीटीवी ओडिया देखिवा पई सब्सक्राइब करंतु एवं बेल आइकन को मध्य दबाई दियंतु। घरे टेंशन बाहर भी टेंशन, पुअर चाकरी पाई हो झीर बाहाघर पाई हो, घरे अशांति मुंड उपरे ऋणर बोझ, कोर्ट कचेरी मामला और जमी जमा विवाद ए सब भितर आपण माने घांटी होउछंती ना। एई सब टेंशन रो मुकुलिबार रास्ता खोजुचंती कि जानिबा को चाहुचंती आपण को समस्यार समाधान केबे एवं किपरि हेबो। देखंतु भाग्य चक्र। आपण समस्त प्रश्नर उत्तर पाई परिबे आम कार्यक्रम रे। भाग्य चक्र प्रति मंगलवार, गुरुवार, रविवार राति 9 केवल डीटीवी ओडिया रे।